जय श्री श्री गुरु गौरांग अंदर गलमदन की जय। जय श्री श्री गुरु भारत गोविंद जी की जय। जय श्री श्री भारत गोपीनाथ जी की जय। जय श्री राधा दामोदर जी की जय। जय श्री राधा श्रीधर जी की जय। जय श्री राधा नारायणनाथ जी की जय। जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़े उठाचार्य जगत गुरु अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नितल विष्णु अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़े उठाचार्य नितल विष्णु विश्वास भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। आगर मठ राय चैतन्य मौड़ गौड़िया मठ समर्पति नितल विष्णु विश्वास भक्ति शांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। परमहंस गुरु जी महाराज की जय। सच्चिदानंद चंद्र भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचरण बलदेव विद्याचरण प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण अशोक कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य प्रपुत्र की जय। जय रूप शांतन भट्ट रघुनाथ श्री योग प्रदास गोस्वामी प्रभु की जय। नारायणानंद प्रभु की जय। नामांचल श्री हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीदैत गदाधर शिवा हरि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सपर श्री गौर हरि की जय। जय श्री श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री बलदेव सुभद्रा श्री जगन्नाथ देव की जय। सपर श्री जगन्नाथ देव की जय। अंधुड़ी पुरुषोत्तम श्री भक्त वृंद की जय। जय श्री चंद्रमा श्री गंभीरा की जय। श्री बकुल की जय। तथा गोपीनाथ जी की जय। जगन्नाथ वल्लभ की जय। गुणिशा मंदिर की जय। सखी गोपाल की जय। श्रीचर गोपीनाथ की जय। नीलमाधव जी की जय। अंधुड़ी पुरुषोत्तम भक्तवृंद की जय। जय श्री श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। सबर दादा मदन मोहन की जय। सबर दादा गोविंद जी की जय। सबर दादा गोपीनाथ जी की जय। जय अंधुड़ी ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। जय श्री भक्ति देव की जय। तुलसी देव की जय। इंदिरा देव की जय। जोगमाया देव की जय। एकादशी देव की जय। जय श्री हरिवास तिथिवरा की जय। जय श्री पाप विनोचन एकादशी तिथि की जय। जय एकादशी व्रत पालन करे भक्तवृंद की जय। जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। देव शाखा मठ स्वामी की सत्य विग्रह गण की जय। जय कलकत्ता स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय। जय राधा नारायणनाथ सेन महापुरुष वर्धन की जय। जय श्री ब्रह्म रुद्रष्ण को वैष्णव संप्रदाय की जय। जय श्री माधवराम विष्णु स्वामी निवारक वैष्णव की जय। सारस्वत वैष्णव की जय। विश्वेश्वर आचार्य की जय। जय निधल पृष्ठ समाज परम पूज्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य भक्ति कुंद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय निधल पृष्ठ परम पूज्य भक्ति संत विक्रम महाराज की जय। जय पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज की जय। पूज्य भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज की जय। जय पूज्य भक्ति हरवासिंह महाराज की जय। पूज्य भक्ति निकेतन तुलजा सिंह महाराज की जय। जय श्री पूज्य पाद दंडी पाद गण की जय। पूज्य पाद विष्णुवंद की जय। समात भक्तवृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि। साक्षाद हरिते समस्त शास्त्र युक्त तथा भवतये किंतु प्रभर्जा प्रियये वंदे चरणारविंद नमो विष्णुपादाय रूपानुगप्याय श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नाम कृष्णाभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनतारि क्षमा गुणय अवताराय गुरवे प्रभवे सतीर्थ प्रीति श्रद्धाय
गुरो प्रीति प्रदर्शिनी ईशदान प्रभाव प्रकाशकायते शिक्षेत्रे प्रभुपाद स्थानधार सुतीर्थ सारस्वत गणानंद संवर्धनायते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्षभानविदेवी दयिताय कृपावधाय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे माधुर्यज्जल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्ति श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत दांताय नमः गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते दीप्तरंबर संबोधे पादम जायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगपरायते गौराविर्भाव भूमेस्तां निर्देशा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमसि जगन्नाथायते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः संकर्षण कारणोदकशायी गर्भोदशायी च पयदिशायी शेषस्य दशांशकला सनित्यानन्दैक्यराम शरणं ममास्ति नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्स नमस्ते 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 धरणिधर परम्बार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः भूज सद्य वेणु शिरसि शिखिगिच्छं प्रदेदुकुलं नेत्रांति सहचर कटाक्षं जग सदा श्रीमद्वृन्दावन वसत् लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वंदे नंद व्रजस्त्रीण पादरेणुमभीक्ष्णश जासां हरिकथगीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्ताविहीन
अपराधदत्तै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गवत् कृपायै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे सद्भाग्रे पतित पावन परम आराध्यतम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश नित्यलीला पुष्पम विश्व अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति जय माधव गोस्वामी महाराज कृपाद अनंत बड़ी शास्त्रांग दंडवत प्रणाम तार हईत विकृत आशीर्वाद प्रार्थना তিনি আমার সমস্ত অপরাধকে মার্জনা করে তার নিজ পাদ নিয়ে আমাকে সমর্পণ করে তার যদিবের সেবা আমাকে নিযুক্ত করুন তার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি এবং যত তার শিক্ষা গুরুবর্গ রয়েছেন তারা সবই আমার পরম পূজ্য ভগবানের এই অভিন্ন স্বরূপ তাদের পাদপদ্মে অনন্ত করি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ প্রণাম তাদের অহৈত কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি যারা এখানে জ্যোতি রূপে রয়েছেন তাদের চত্বরে অনন্ত করি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবোধ প্রণাম করি তাদের অহৈত কৃপা প্রার্থনা করছি যারা এখানে রয়েছেন গৃহস্থ হোক পুরুষ হন স্ত্রী হোক তারা সকলেই ভগবানের আরাধনার জন্য এখানে এসেছেন তাদের পাদপদ্মে দণ্ডবোধ প্রণাতি জ্ঞাপন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করছি তারা হতে হবে আমার জন্য আসি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন যাতে আমার জীবনটা সাফল্যমণ্ডিত হয় গ্রন্থের আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত এটা বলছেন চৈতন্য চরিতামৃতে গ্রন্থের আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ এখানে যে গ্রন্থ তিনি লিখেছেন সেটা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থে আরম্ভ করি মঙ্গল আচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ যে বলছেন গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ গ্রন্থে আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ গ্রন্থে আরম্ভে মঙ্গলাচরণ করছি মঙ্গলকে প্রার্থনা গ্রন্থে আরম্ভ মঙ্গল গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ কার গুরুদেবকে স্মরণ খালি মুখে বলতে হবে না আমার মতো একটু মুখে বলি মুখে খুব বলি কাজে কিছুই করি না আমার কথা বলছি যে কোনো মুহূর্তে আমার সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাবে যে কোনো মুহূর্তে ভগবানকে কেউ ঠকাতে পারে না ঠকানো এত সম্ভব না গ্রন্থে আরম্ভ করি মঙ্গলাচরণ গুরুদেব তিনি পূজ্যতম গুরুদেব পূজ্যতম সাধারণ নেই গুরুকে প্রণাম করছি
গুরু বৈষ্ণব তিনি স্মরণ করছি, গুরুদেবকে স্মরণ করছি। গুরুদেব আমাকে কৃপা করুন, গুরুদেব সাক্ষাৎ আপনি ভগবানের নিজে যান। বৈষ্ণব অত্যন্ত প্রিয়, ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বৈষ্ণব, সাধারণ না, শুদ্ধ বৈষ্ণব দুর্লভ। বৈষ্ণব অত্যন্ত প্রিয়, বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা পুরো করা উচিত। গুরু বৈষ্ণব ভগবান, ভগবান ভগবানকে সমস্ত কিছু লব্ধা সুদুর্লভ বহু সম্ভবান্তি মানুষম অর্থদম অনিত্য হয়ে ধীর পূর্ণ মৃত্যু যাব নিঃশ্রেষ বিষয় হল সর্বত, সব বিষয় সর্বত্র আছে, বিষয় সর্বত্র রয়েছে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত সদ্গুরু পাওয়া খুব কঠিন, খুব কঠিন। এটা এত সহজ নয় আমরা মনে করছি। যদি তাদেরকে আমরা পেয়ে থাকি, आपको क्या समझ में आया? और समझ में नहीं आता है? बंगला समझ में आता है? आता है, ठीक है, ठीक है। ग्रंथ मंगल आचरण गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है जिग्न विनाश। যাই হোক, এখানে আমাদের গুরুদেব পরমারাধ্য গুরুদেব আমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছে। একটা কথা এখানে বলছি, গুরুদেবকে নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম হায়দ্রাবাদ। সেটা আমরা যেসব কথা বলি সব মিথ্যা, ঝুট। তারা গুরুদেবকে দেখেই যায়। বলছি পরমারাধ্য ছিল গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওং অষ্টশত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ হায়দ্রাবাদের মঠে ভক্তগণ সহ উর্দু গলি, তারপরে পাথর ঘাটটি, অন্ধ্রপ্রদেশে চৈতন্য গৌরীয় মঠ সংস্থাপন করেন। ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্তররা, তারা সব দেখেই অস্থির হয়ে গেছে। দীর্ঘকায় গৌরকান্তি। আমরা তো এখন যাই, এখন তাকে তো আর কোথায় দেখছি, দেখেছি কি? অনেকেই যায় না, যারা গুরুদেবকে দেখেন। এটা বলছেন এই জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে, এখানে অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠ সংস্থাপন করেন একটা সাধারণ ঘরে। তিনি হায়দ্রাবাদে এবং শহরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচার করেন। দাঁড়িয়ে যখন কথা বলছেন, বড় বড় সব যেখানে প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মহা জ্ঞানী যোগী সব রয়েছে, তারা সব অস্থির হয়ে তার কাছে প্রণাম করছেন তাকে বারবার। সমস্ত শহর সব জায়গাতেই ব্যাপকভাবে ভয় বলে তার সেখানে কিছু নাই। তারা সকল দেখে আশ্চর্য হয়েছে। এরকম কথা তো আমরা কোনদিন শুনিই নাই। এখানে বলছেন তিনি হায়দ্রাবাদ শহরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক প্রচার করেন। দীর্ঘাকৃতি বিরাট মহাপুরুষকে দেখিয়া স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ খুবই আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু কেউ এখানে না দেখে থাকেন বলুন, গুরুদেবকে কেউ না দেখে থাকেন বলুন,
আমরা তো সাক্ষাৎ দেখেছি, জানি কিরকম তার চেহারা, কিরকম দাঁড়িয়ে। সাধারণ মনুষ্য না, শহরের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ মঠে ব্যাপকভাবে আসিতে আরম্ভ করিলেন, মঠে ব্যাপকভাবে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তার সঙ্গে দেখা করবেন, কথা বলবেন, তার কথা শুনে সব আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাচ্ছে। তারা এইসব কথা শুনেই নেই। তখনকার দিনে তারা সব ধনী মানুষ, এখন তারপরে তারা তো অনেক চলে গেছে, নাই, গুরুদেব এখন নাই সেই সময়। সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তগণ একাদশী, এটা হচ্ছে একাদশী কর্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্য গ্রন্থ, কর্মকাণ্ডীয় মাহাত্ম্য গ্রন্থ সম্বন্ধে বলে। বই নিয়ে আসছে, গুরুদেব দেখাচ্ছে, আমি সব বলছি না, গুরুদেবকে দেখাচ্ছেন। এইটা কর্মকাণ্ডীয় গ্রন্থ ছিল। গুরুদেব তাহাদিওকে বলিলেন, অনন্য শুদ্ধ ভক্তগণ জাগতিক পুস্তক সমূহকে মঠে সমাদর করে না। মঠে তারা সমাদর করে না, আমরা সমাদর করি না। গুরুদেব নিজে বলছেন, তাহাদেরকে বললেন, যারা এটা বলছেন, এই যে দেখুন, এই গ্রন্থ দেখুন, অনন্য শুদ্ধ ভক্তগণ জাগতিক পুস্তক সমূহকে, যেখানে সব জাগতিক দাসদের বিষয়ে পুস্তক সমূহকে মঠে সমাদর করে না। তিনি সকলের বাস্তব কল্যাণ জন্য যাহা বলিতেছেন সেই বিষয়ে মানিয়া চলিবেন। তিনি যেটা বলছেন, তিনি সকলের বাস্তব কল্যাণের বিষয়টা চিন্তা করবেন। বাস্তব কল্যাণ ছাড়া মঙ্গল হয় না। পূর্বে আমাদের এখানে ঘরে ঘরে সব গ্রন্থ পড়ত, তখন এরকম ছিল না। তারপরে কি হলো, গ্রন্থ বিভিন্ন স্থানে কেন হলো, দেখলো যে এখন আর এই ঘরে ঘরে আর কেউ পাঠ করছে, কেউ পড়ছে, সব অসুবিধায়, সে আগের দিন নাই। এই জন্য তখন এই সমস্ত ধাম প্রকট করলেন, যাতে জীবগুলি উদ্ধার লাভ করে। সকলের বাস্তব কল্যাণের জন্য যাহা বলিতেছেন, বিশেষ করে শুদ্ধ ভক্ত, অন্য লোকের কথা বলছেন, সেই বিষয়েতে মানিয়া চলিবেন, সকলে মানিয়া চলিবেন। গুরুদেব সেবকগণকে বিশেষভাবে বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝাইলেন, বিশেষভাবে বুঝাইলেন। এটাকে এরকম চিন্তা করবেন না। মঠে শুদ্ধ ভক্তকে, শুদ্ধ ভক্তের শিক্ষা ছাড়া, মঠে শুদ্ধ ভক্তের শিক্ষা ছাড়া তাদের অন্য কিছু আর সম্পূর্ণ নিষেধ, অন্য কিছু সম্পূর্ণ নিষেধ। আচ্ছা না, ভালো না। আচ্ছা, এখানে আমাদের পাপমোচন একাদশী আজকে রয়েছে, বলছে না, কৃষ্ণপক্ষীয় পাপ মোচন একাদশী বলেছেন, বলে একাদশীর নাম শোনালি। এখানে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, কৃষ্ণ
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কৃষ্ণ সাধারণ 0 শেষ খতম। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তার সমান কেউ নেই, কেউ বুঝবে। যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব অত্যন্ত প্রিয়জন কৃষ্ণের, সাধারণ অত্যন্ত প্রিয়জন, শুদ্ধ ভক্তের আরাধ্য কৃষ্ণ ও শুদ্ধ ভক্তগণ। শুদ্ধ ভক্তের আরাধ্য কৃষ্ণ আর শুদ্ধ ভক্তগণ। শাস্ত্রে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ত্রিবিধ উপায়। ভক্তিযোগটা বলতে হবে ত্রিবিধ উপায়। Hare Krishna, Hari Bol. Can you hear me speaking in English? Hari Bol. So in the glories of Ekadashi Mahatmya, about this particular Ekadashi, it is written that one lady named Manju Ghosha, who is very lusty in her behavior, she approached to a Muni and even that Muni got captured by the lusty desires. He had given up the worship of his object, seeing that lady. So that Muni, giving up his object of worship, এবং কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় so Shri Krishna is actually a supreme personality of Godhead, and Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, they are pure devotees of the Lord. When Lord himself and his pure devotees are present, where is the possibility to get material objects there?
কোথায় যায়, কোন জায়গায় যায়? নিউ দিল্লিতে গেছে মঠ আছে, নিউ দিল্লি মঠে সেখানে রোজ সকলে পূজা করেন। In the New Delhi Mutt, we have the Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev deities. Daily we perform worship to them. Don't we perform worship to them? Don't we perform worship? We will not perform. We will not perform worship of everyone. We are worshippers of pure devotees. We don't stay here for long. We should be very careful. So even in Mayapur Parikrama, we see a place where Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev are there. Have you not performed worship 7 days? If you have not performed circumambulation of Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev, then actually your parikrama is not complete. So here in the glories of Ekadashi it is written that Manju Ghosha later had gone to the heavenly planets. So are we here to go to heavenly planets? Are we performing worship to go to heavenly planets? So in such glories of Ekadashi, is there any trace of Hari Bhakti? The Prema Bhakti Chandrika written by Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur is not an ordinary personality. We consider that by performing pious activities we get happiness. So don't ever consider that Pap and Punya, sins and pious activities, both are to be given up. Radha Krishna नाम गान यही से परवत है। आज का कोई होता राधा कृष्ण नाम गान यही से परवत है। You should perform, you should sing the names of Radha Krishna. You should give lot of emphasis to this only. There is no need to give a special evidence for this. In karma, jnana and alloy devotion, never become attached to these and engage your mind in Shuddha Bhakti, pure devotion. Karma Kanda and Jnana Kanda are like pots of vish, poison. And those who take this poison of Karma Kanda and Jnana Kanda, they
they fall down is inevitable. In the glories of Ekadashi Mahatmya, there are many things written about the objects of this world. So, our Gurudev had given special teachings. We should give emphasis to this. We read this, but do we understand what our Gurudev is speaking? I have read, but I have not understood. Do you think we have understood the teachings actually? Gurudev's Antimani, the final instructions of our Gurudev. The Gaudiya Sampradaya, Chaitanya Sampradaya is the Sampradaya, the lineage of pure devotion. This is only for one point devotion. One pointed devotees to Sri Krishna perform worship of Sri Krishna alone. Not that we installed many deities and perform worship of many deities. It is not good. We should have one pointed devotion to Krishna. If you consider other demigods to be equal to Krishna, then it is not good. One pointed devotees to Sri Krishna perform worship of Sri Krishna alone. They don't consider other demigods to be equal to Sri Krishna. It is not good. Even in Hyderabad, they had especially emphasized on this. Even at many locations, whenever Gurudev used to speak Hari Katha, devotees used to be mesmerized. So here it is said that you should understand that all the demigods are not same and all the incarnations of God are not on the same level. Ete chamsa kalapamsa krishnastu bhagavan swayam. Krishna is the original supreme Godhead. Our Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada and our Gurudev, everyone had said this. In the first canto, third chapter, 28th verse of Srimad Bhagavatam, this is written. The Matsya, Kurma, Ram, Rishingha, etc. After narrating the glories of these personalities who are the manifestations of Sri Krishna, he said that some of them are partial manifestations or manifestations of the partial manifestations of Sri Krishna. But Sri Krishna is Swayam Bhagavan.
So Vedavyas Muni said that some of them are manifestations, or some of them are manifestations of the manifestations of Shri Krishna, who is original personality of Godhead. No incarnations of Sri Krishna are equal to him. You should keep this in mind. We will not blaspheme any demigods. But with firm faith we perform worship to our most dearest object of worship. So the glories of Narottam Thakur. Sri Narottam Thakur had appeared on the day of full moon day in the month of Magha. And his glories were increasing like the full moon. His father is King Krishnananda Datta and his mother's name is Narayani Devi. So, in spite of he being a son of a king, he had no attachment even to trace of wealth. And Mahaprabhu and Nityanand Prabhu had given their divine vision in his dream. Mahaprabhu along with his associates had given darshan to Narottam Das Thakur in dream.
So how Narottam had given up his family to perform worship is very worth going through. His father had left the place for some work, and his mother was taking care of him that time. He was very young that time. That time some personal servants were given the service of protecting Narottam Das Thakur from going away to any place. So Narottam Das Thakur had somehow cheated the security, and then on the full moon day of Kartik he had left home. So when Mahaprabhu was along with Nityananda Prabhu, he was engaged in Sankirtan in Kanai Natshala. That time Mahaprabhu was shouting Narottam, Narottam. So when Mahaprabhu was dancing in Sankirtan, all of a sudden he started shouting Narottam, Narottam. That time Nityananda Prabhu had asked the reason for Mahaprabhu's shouting of name of Narottam all of a sudden. That time Mahaprabhu said to Nityananda Prabhu that you are not aware of your own glories. When on the way to Nilachal Dham, engaged fully in the transcendental divine love, feelings of transcendental divine love, you were crying, I had collected that prem. In order to give that prem to Narottam Thakur. And I will keep that divine love with Padmavati river. So that time when Mahaprabhu came to Kutubpur, he approached Padmavati river, and there he performed Nritya Kirtan. So Mahaprabhu had taken bath in the river of Padmavati and started dancing. He addressed Padmavati river and said, take this prem and keep it in a very secret place. When Narottam comes to you, you give it to him. Only give it to Narottam, not to anybody else. That time Padmavati said, how will I understand that Narottam had come?
In reply, Mahaprabhu said, by whose mere touch you will have waves in you. You will have very high tides by touch of a person. Understand that person to be Narottam and give this prem to Narottam. So the place where Mahaprabhu had kept prem with Padmavati, that place is now known as Premtali. So later, when Narottam Das Thakur was 12 years old, he had divine vision of Nityananda Prabhu and Mahaprabhu in his dream. And Nityananda Prabhu had ordered that he should go to Padmavati river and collect the prem that Mahaprabhu had kept for him. So, ordered by Nityananda Prabhu in his dream, Narottam Das Thakur had cheated the security force given to him, and then he approached Padmavati river. So one day Narottam Das Thakur, he left for Padmavati river alone and he took bath there. As soon as he touched the waters of Padmavati, there were high tides in the waters. Then she remembered that yes, this is Narottam. And she remembered the words of Mahaprabhu, and then she gave prem to Narottam Thakur. As soon as Narottam got that prem, he became he had some transformations in the body. Just by taking the prem that Mahaprabhu had given, Narottam Das Thakur had become mad in the divine love, and all his entanglements to the family were totally destroyed, and he started going to Vrindavan. He had given up all the pleasures to his material body, all the while crying without eating and without drinking anything. He had also given up the sleep.
and he reached a tree under which he fell unconscious. That time one golden colored Brahmin brought a pot of milk and he started speaking to him in a very soft voice. "Oh Narottam, drink this milk. The bruises that you have will be cleared. All your burns will be gone and very happily you go through this path to Vrindavan." After saying this, the Brahman had disappeared. Because of his tiresomeness, he fell asleep. And in the dream he had darshan of Sanatana Goswami and Rupa Goswami. They had appeared there. They have the capacity to appear anywhere. Sanatana Goswami, in his life itself, we see that even the gold and other highest gems he had no interest. So after the Brahman disappeared, after giving milk to Narottam Thakur fell asleep because of his tiresomeness, and he had darshan of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. With lot of affection, Rupa and Sanatan had put their hands on the chest of Narottam and they made him drink the milk that Mahaprabhu had got for Narottam. And as soon as he took that milk, all his problems were totally gone. How Narottam had obtained the blessings of Loknath Goswami in Vrindavan. Loknath Goswami had taken a vow that he will not give Diksha to anyone, but to Narottam Das Thakur he had given Diksha. There is one more thing. There are 71 Chatur Yugas. Chatur Yuga means Satya, Treta, Dwapar, Kali. That becomes one Manvantar, and Brahma's one day is equal to such 14 Manvantaras. "71 Chaturyagas is equal to one Manvantar. 14 Manvantaras is equivalent to one day of Brahma.
So in the 28th, in the 7th Manvantara, the 28th Chaturyuga means Satya, Dwapar, Treta, Kali. Such 28 Chaturyugas, that time Mahaprabhu and Swayam Bhagavan Sri Krishna appears. Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is a combined manifestation of Radha and Sri Krishna, and who is the most munificent form, appears into this world taking the bhav of Radharani. He appears here to give the highest transcendental divine love to everyone, irrespective of their caste, creed, religion, etc. So even though birth in this Kali Yuga is very, very misfortune, but the Kali Yuga that comes in the 28th Chaturyuga of the 7th Manvantara, the jivas who take birth in that Kali Yuga are very, very fortunate. The place where we have gone recently to Mayapur, that is the only fortunate persons can go there. It is very, very fortunate to have appeared in this special Kali Yuga. That's why those who have appeared in this, have come in this Kali Yuga, Mahaprabhu had said that Prithvi te yache jata nagaradigraham sarvatra prachar hoive mornam. In the 7th Manvantara, the 28th Chaturyuga, the Prem Bhakti was not given before, but in the special Kali Yuga, Mahaprabhu had given. The entire world do the devotion in awe and reverence, but with the devotion in awe and reverence we will not get the highest thing. In this Kali Yuga, the main dharma is chanting of Mahamantra. So Mahaprabhu had come especially to establish this religion, dharma, for this Kali Yuga. He thought that if I don't follow it myself, then I cannot preach it. So with this conception, following it himself, he had preached the glories of holy name. He thought that I will appear in this Kali Yuga along with my dear associates and perform worships. Thinking like that, he had appeared in the first part of Kali Yuga. Chaitanya Mahaprabhu, who is like a lion,
with a lion roar and lion-like personality. He had appeared in this Kali Yuga, first part of this Kali Yuga. Those who are engrossed in material sense enjoyments, they are in deep ignorance. So he had come here and made everyone chant the holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu, his associates, Sarup Damodar, Rai Ramanand, and other associates had disappeared. Darkness has descended into this Kali Yuga. The Gaudiya Gagan, the sky of the Gaudiya Sampradaya, was covered with dark clouds. Becoming incapable to understand the actual teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Many false lineages have cropped up. Sri Totaram Das Babaji Maharaj had explained about 13 false lineages. The educated class of men in Bangladesh understood that the teachings of Mahaprabhu to be the dharma of uneducated and lowly mentality persons, because of the false interpretation of the actual teachings of Mahaprabhu by them. Seeing the plight of the sorrowful situation of the jivas for their own eternal welfare, Mahaprabhu had sent his own personal associate Thakur Bhakti Vinod to this world. Bhakti Vinod Thakur is not an ordinary person. In his regard, our Gurudev had told me once, when I was in Assam with him, he said to me that I dictate you something, you write now.
all of a sudden Gurudev said that Bhaktivinoda Thakur had written some bhajans, so read one of those bhajans. So I was reciting one bhajan, and after some time I couldn't read anymore. That time I think I had not much faith in Bhaktivinoda Thakur. Our Gurudev told, "You are not able to read anymore, now close it." Do you think that these bhajans are written by an ordinary person? He is a pure devotee. Mahaprabhu himself had sent him. The most munificent form of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, seeing the plight and sorrowful situation of the conditioned souls of this world, for the eternal welfare of all the persons, sent his own personal associate Thakur Bhakti Vinod to this world. By his transcendental power, he had compiled more than 100 scriptures in different languages and preached and propagated the pure devotional teachings of Mahaprabhu. He had established the supremacy of the teachings of Mahaprabhu over other teachings. And after that, many educated personalities got attracted by the teachings of Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur had, through Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had come. He is Gurudev of our Guru. Bhaktivinoda Thakur is very, very dearmost to Chaitanya Chandra, the moon of Chaitanya Mahaprabhu. When the dear associates of Mahaprabhu had left the world, then the greatest ignorance of bhog and tyag, renunciation and material sense pleasure, had enveloped the souls of the world. Our Bhakti Rakshak Srila Goswami Maharaj had said that we should give up the tendency for material pleasure, and we should also give up the tendency for renunciation. I had not heard that before. So I asked him that I heard that we should give up bhog, but why? But should we also give up tyag, renunciation? That time he said that you don't have the eligibility to renounce
the sense pleasure, nor do you have the actual eligibility to renounce the tendency of renunciation. So after Mahaprabhu disappeared, the moon and sun of Chaitanya Mahaprabhu, who are the associates, they also disappeared. So the personal associate of Mahaprabhu, Sri Bhakti Saraswati Thakur, had said that I have given trouble to many persons. Having forced to speak the truth that everyone should perform Hari Bhakti without hypocrisy. So Prabhupada also attracted many persons by speaking on Labdhva Satulabham Shloka for 1 month continuously. By giving up hypocrisy and without desire of getting anything else other than Shri Krishna. In order that people perform this Ananya Krishna Bhakti, I have given trouble to many persons. This they will understand some or other day. All of you should propagate the teachings of Rupa and Sanatana with great enthusiasm. Enthusiastically propagate the teachings of Rupa and Sanatana. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna
Ram